মণিপুরি স্বায়ত্তশাসিত পরিষদ গঠনের দাবিতে মণিপুরি অটোনমাস কাউন্সিল ডিমান্ড কোঅর্ডিনেশন কমিটির শিলচরে বিক্ষোভ প্রদর্শন। আসামে একটি মণিপুরি স্বায়ত্তশাসিত পরিষদ গঠনের দাবিতে দীর্ঘদিন ধরে মণিপুরি সমাজের মানুষ লড়াই চালিয়ে আসছে। মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা তাদের এই দাবি পূরণের প্রতিশ্রুতি দিলেও গত 5 বছরের কার্যকালে সরকার তাদের এই দাবি পূরণ করেনি। ফলে মণিপুরি অটোনমাস কাউন্সিল ডিমান্ড কোঅর্ডিনেশন কমিটির তরফে বৃহস্পতিবার তাদের দাবি আদায়ের লক্ষ্যে শিলচরস্থিত শহীদ ক্ষুদিরাম বসুর মূর্তির পাদদেশে জমায়েত হয়ে ধর্ণা প্রদর্শন করেন। কমিটির ব্যানারে এদিন শতাধিক পুরুষ ও মহিলা জমায়েত হয়ে প্লে কার্ড হাতে নানা স্লোগানের মাধ্যমে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে পরিষদ গঠনের জোরালো দাবি জানিয়েছেন। সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে প্রতিবাদকারীরা জানান, মণিপুরি স্বায়ত্তশাসিত পরিষদ গঠন মণিপুরি সমাজের সাংবিধানিক অধিকার। এই দাবি নিয়ে তারা বছরের পর বছর ধরে নানাভাবে আন্দোলন চালিয়ে আসছেন। আসামে মণিপুরি স্বায়ত্তশাসিত পরিষদ গঠন হলে গত 1600 শতক ধরে বরাক ও ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় বসবাসকারী সমাজের 5 লক্ষাধিক জনসংখ্যার ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের রক্ষা হবে। আসামে আইনগতভাবে বিভিন্ন স্বায়ত্তশাসিত পরিষদ গঠন হয়েছে। ফলে মণিপুরি সম্প্রদায়ের বিশ্বাস যে তাদেরও একটি স্বায়ত্তশাসিত পরিষদ রাজ্য আইনের অধীনে এবং নির্ধারিত নিয়ম অনুযায়ী গঠন হওয়া উচিত। তাই মণিপুরি স্বায়ত্তশাসিত পরিষদ গঠনের দাবিতে মণিপুরি অটোনমাস কাউন্সিল ডিমান্ড কোঅর্ডিনেশন কমিটির ব্যানারে সমাজের অসংখ্য মানুষ জড়ো হয়ে এদিন ধর্ণা ও বিক্ষোভ কার্যসূচির মাধ্যমে বর্তমান সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে অতি সত্বর তাদের এই দাবি পূরণের আবেদন জানিয়েছেন। সরকার তাদের এই দাবি পূরণের ক্ষেত্রে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে আগামীতে কমিটি গণতান্ত্রিকভাবে আরো শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তুলতে বাধ্য হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। हमारा 5 से 6 लाख मणिपुरी और मणिपुरी मुस्लिम है। हम लोग का असेंबली में, पार्लियामेंट में कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, इसलिए हम लोग का पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, अदर बेनिफिट हम लोग ले नहीं पा रहा है। इसलिए असम का सीएम सर से हम लोग अपील करता है, हम लोग का एक ऑटोनोमस काउंसिल, मणिपुरी ऑटोनोमस काउंसिल देने के लिए, लाइक मोरान, मोटोक, पोस्ट राजवंशी दे दिया 2020 में। ऐसा माफी हम लोग का पॉपुलेशन मोर देन दिमासा भी है, इसलिए हम लोग को भी सेम आई में देख के, सेम लाइन में देख के हम लोग को भी मणिपुरी ऑटोनोमस काउंसिल देने के लिए डिमांड करता है। कोई आश्वासन मिला है उससे? 2021 मार्च 9 में ऑनरेबल मिनिस्टर, अभी तो मिनिस्टर है, श्री कौशिक राय का कैंपेन में द देन मणिपुरी चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह का सामने लखीमपुर का पुतिकाल में सीएम सर एजुकेशन मिनिस्टर तक समय, उस समय उसने एश्योरेंस किया मणिपुरी लोग का डिमांड मणिपुरी ऑटोनोमस काउंसिल असम हम देने के लिए तैयार है। तो यहाँ सवाल खड़ा हो सकता है कि मणिपुर राज्य में पूरा स्टेट आप लोगों को दिया हुआ है, इससे तो ये मांग किस हद तक चिंता रखता है ना। मणिपुर तो मणिपुर राज्य है। आप लोग बंगाली है, बंगाली का भी बंगाल स्टेट है। बंगाली में इधर में डिमांड करता है, बंगाली लोग मिलता है, बंगाली ऑफिशियल लैंग्वेज मिलता है। ये है मणिपुर इज अनदर स्टेट। हम असम का मणिपुरी है, हम असम का मणिपुरी है, मणिपुर का मणिपुरी नहीं है। हम असम का मणिपुरी होने से हम असम में मणिपुरी ऑटोनोमस काउंसिल असम डिमांड कर रहा हूँ। सरकार